السلام علیکم. پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ. پسرور کے علاقہ میں اس ٹائم کھڑی ہوئی ہوں ایک گھر کے اندر. نجف نامی لڑکی جس کی عمر 30 سال ہے. 23 سال کی عمر میں اس بچی کی شادی ہوئی. شادی کے 13 ماہ کے بعد شوہر فوت ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی. اس شوہر میں سے ایک بیٹا ہے. بیوہ زندگی گزاری اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کے. 4 بھائیوں کی یہ بہن اپنے بھائیوں کو اور اپنی بھابھیوں کو سنبھالتی رہی. گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی, کھانا بھی پکاتی تھی اور نوکری بھی کرتی تھی. گھر والوں سے کہا کہ میری شادی کر دیں. ظاہر ہے عمر بھی چھوٹی تھی, تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں, تم گھر کے کام کاج کرو, تمہاری شادی ابھی نہیں کرنی, دیکھیں گے جب کرنی ہوگی. 30 سال عمر ہو گئی. 30 سال کی عمر میں ایک ایسا شخص جس کو معلوم ہوا اس لڑکی کے متعلق کہ یہ بیوہ ہے, اس کے گھر رشتہ بھجوایا. دور کے آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. جب رشتہ بھجوایا تو گھر والوں میں سے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں, ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی. لڑکے والے بہت پازیٹیو مائنڈ تھے. انہوں نے لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی, چونکہ بیوہ بھی تھی اور ایک بچے کی ماں بھی تھی. تو نجف نے یہ کہا کہ جی میں ایگری ہوں. نجف کے ساتھ شادی کی اور نجف اپنے شوہر کے ساتھ عمان چلے گئی. 10 سے 11 ماہ عمان رہی. اللہ تعالیٰ نے گود ہری کی. ڈلیوری کے لیے پاکستان آئی اور پاکستان آ کر ایک اور بیٹے کو جنم دیا جس کا نام داؤد خان ہے, اور اس ٹائم داؤد کی عمر 1.25 ماہ ہے. جیسے ہی پاکستان آئی, انہی بھائیوں نے جن کے گھر کا وہ کام کرتی تھی, جن کی ہانڈیاں پکاتی تھی, جن کے پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا, نوکری کرتی تھی اور نوکری سے جو پیسے ملتے تھے وہ بھی بھائیوں اور بھابھیوں پر لگا دیتی تھی. انہوں نے اس کے شوہر کو ایک مرتبہ پھر سے قتل کر دیا. پہلے بھی بیوہ ہوئی اور اب دوسری مرتبہ پھر سے بیوہ کر دیا. ان پر ایک پرچہ کٹوا دیا گیا جس میں 4 بھائیوں کا نام ہے, جن میں سے ایک پولیس کی حراست میں ہے اور باقی مفرور ہیں. یہ کیا کہانی ہے, یہ میں نجف سے بات کروں گی اور آپ کی بھی بات کرواؤں گی. آ جائیے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے یہ بہت پیاری بہت اچھی لڑکی جس کی عمر 30 سال ہے. نجف بطول اس کا نام ہے. نجف سے جانتے ہیں کہ نجف کے ساتھ کیا ہوا. السلام علیکم نجف. وعلیکم السلام. کیسی ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک ہوں. نجف, آپ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا, یقیناً وہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو اس کے ہوش و حواس جو ہیں وہ باختہ ہو جاتے, وہ ہوش میں نہیں رہتا انسان. لیکن دنیا داری ہے, معاملات ہیں, حقیقت آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتی ہوں. نجف, آپ بیوہ ہو گئی ہیں, ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. اس سے پہلے بھی آپ بیوہ ہوئی تھی, تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 24 سال. 24 سال. شادی ہوئی تھی کتنے سال کی عمر میں؟ 23 سال کی ایج میں. یہ 1 سال بعد ہی کیا ہو گیا تھا تب؟ باہر تھے, ادھر ہی اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک, تو ڈیتھ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک بیٹا تھا 3 ماہ کا, تب پہلی شادی سے. ایک بیٹا تھا جی 3 ماہ کا, وہ کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے, میرے ساتھ ہے. آپ کے پاس ہے؟ جی. اچھا. یہ جو آپ کی شادی ہوئی تھی, یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی؟ پہلی شادی گھر والے کی مرضی سے ہوئی تھی. یہ جو ہے یہ بھی 3 سال یہ رشتہ مانگتے رہے ہیں. میں بیٹا زیرو سے چلنا چاہ رہی ہوں نا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا, وہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی. جی, انہوں نے تو جب آپ بیوہ ہوئی تو پھر سسرال نے آپ کو نہیں رکھا, آپ والدین کے پاس آ گئی؟ جی میم. ابو کیسا سلوک تھا ابو کا اور بھائیوں کا؟ اتنا اچھا سلوک نہیں تھا. 6 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے. کیسا وقت گزرا, سچ سچ بتانا بیٹا. بس میں خود کا پارلر اوپن کیا ہوا تھا, پارلر کا کام کرتی تھی, ان کو بھی ساتھ سپورٹ کرتی رہی ہوں. گھر کا سارا نظام جو ہے وہ میرے, یعنی میں نہیں دیکھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ ان کا بہیو میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں ٹھیک تھا. اور بھائیوں کا؟ بھائی اور ابو ہی رہتے تھے, باقی سسٹروں کی تو شادی ہو گئی نا. ٹھیک ہے. اور بھابیاں جو وہ سیپریٹ تھیں. بس میں ابو اور بھائیوں کے ساتھ رہتی رہی. ٹھیک ہے. نہیں, بھابیاں سیپریٹ ہو گئی تو پھر بھائی بھی تو ان کے ساتھ ہی ہوئے ہوں گے نا؟ نہیں, تب 2 میریڈ تھے اور 2 ان میریڈ تھے. جو ان میریڈ تھے ان کا کیا سلوک تھا؟ ان کا اچھا سلوک نہیں. مارتے تھے؟
मारती नहीं, हर वक्त जो भी बात करनी वो उसका उल्ट गुस्से में रहना, मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं था। आपने बेटा कभी अब्बू को पूछा नहीं कि अब्बू मेरा क्या कसूर है, आप लोगों ने शादी की है, मैं बेवा हो गई हूँ, वापस आई हूँ, तो आप लोगों का ये सलूक है मेरे साथ? क्या पूछूं, जब उनको खुद ही नहीं एहसास कि ये किस हाल में है, किस तरह हमारे साथ चल रही है, तो क्या बंदा पूछे। बंदा चुप ही रहता है ना, खामोश ही रहता है। बर्दाश्त करती रही। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो अब शादी हुई आपकी, शौहर का नाम क्या है? अयाज। अयाज। अयाज के साथ जो शादी हुई, इसमें घर वाले, भाई भाभियां, अब्बू एग्री थे? सारे एग्री थे, 3 साल ये रिश्ता मांगते रहे, सारे एग्री थे, लेकिन एक जो छोटा है ना सबसे, वो नहीं एग्री था। नहीं एग्री था? नहीं। उसका क्या नाम है? तुकीर। तौकीर। क्या कहता था तौकीर? तुकीर तब तो जब स्टडी करता रहा, 3-4 साल हुए कि वो ना ये ड्राइवर है। ओके। हाँ जी। क्या कहता क्या था? नहीं करना? नहीं करते, इधर नहीं करना ना। वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों नहीं करनी? बस जी नहीं, हम लोगों ने इधर नहीं करना ना, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, आपके शौहर के साथ पसंद की शादी है? पसंद की ये कि रिश्ता आया तो ठीक है, मुझे ठीक लगा कि ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं इधर ठीक है, मैं इधर सेव हूँ, मेरी समझ में आ रहा है कि यहाँ मैं करूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई? हाँ जी। ठीक हो गया, चलें, फिर शादी हो गई आपकी? हाँ जी। फिर शादी करके आप पाकिस्तान से बाहर चले गई? हाँ जी। कहाँ रही? ओमान। ओमान रही। कितना अरसा? मैं 9-10 माह रह के आई हूँ ओमान ना। ठीक है, फिर? डिलीवरी के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने औलाद दी? हाँ जी। बेटा दिया? जी बेटा है। अच्छा, आपका बेटा हुआ, कितना हो गया बेटा? अभी 2 माह का नहीं हुआ ना। बेटा 2 माह का भी पूरा भी नहीं है? बहुत छोटा है। जी बहुत। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, आप दोनों मियाँ बीवी ओमान से यहाँ आए डिलीवरी के लिए? पहले मैं आई हूँ। ठीक है। 1.5 माह पहले, और अयाज 8 को आए और 15 को उनका जो है ना वो हादसा हुआ है। ओके, जब आप वापस आई हैं तो आके भाइयों को, अब्बू को मिलने गई थी? नहीं। या बताया था? नहीं, नहीं। मैंने नहीं बताया। नहीं बताया था। उसकी वजह क्या है? मतलब वो मिलना नहीं चाहते थे? बार बार ये कहते हैं इसको मारना है हम। आपके शौहर को? मुझे भी, उनको भी ना। अच्छा। कि इनको नहीं छोड़ना, इनको मारना ही है। क्यों मारना है भाई? किया क्या? गलती क्या है? पूछा नहीं? शुरू में राब्ता रहा है उनके साथ, बाहर जब थी, लेकिन ये है कि वो बस ये जी हमने छोड़ना ही नहीं है, कोई और बात करते ही नहीं है, बस ये कि हम लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। तो आप तो डरती होगी बहुत ज्यादा? हाँ, फिर मैंने राब्ता खत्म कर दिया, लेकिन अयाज का राब्ता था मेरे एक भाई के साथ, छोटे वाले के साथ? हाँ जी। ठीक है, जो ज्यादा मुखालिफ था? नहीं, उससे जो बड़ा है ना वो उसका। अच्छा, राब्ता था। क्या राब्ता था? यही वो कहता था ठीक है मैं सबको मना लूंगा, जो बात है वो सही हो जाएगी। उसने एतमाद में लिया ना, लेकिन वो तो साथ ही मिला हुआ था बाकी भाइयों के। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे वकूए का बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बात जरा मुझे बताओ, क्योंकि आपके शौहर जो अयाज हैं, क्या वो जिस दिन गए हैं, जिस दिन मर्डर हुआ है उनका, उस दिन आपको घर मिलकर या कुछ बताकर, कोई तंबीह करके गए या नहीं? नहीं, कोई नहीं। उनकी वो मीर अली से बात हुई है पाकिस्तान आके भी, फिर 1-2 दफा वो मीर अली कौन है? मेरा भाई, जिसके साथ इनकी बाहर भी बात होती रही है। ठीक है। 1-2 दफा। और ये सेकंड लास्ट है? हाँ जी। अमीर अली? हाँ जी, सेकंड लास्ट। ठीक है। यहाँ वो मिला भी है कहीं इनको बाहर, मुझे आके बताते रहे हैं कि वो मिला, उसका मैसेज आया, उसकी कॉल आई है, सारी बात बताते रहे हैं। उस दिन तो ये घर से गए हैं 6-6:15, तो बाद में 10:30 पौने 11 ये जो है ना ये वाकया हो गया। फिर बस घर से गए हैं। घर से कहाँ गए थे? घर से गए अपनी बेटियों के पास। बेटियों के पास? हाँ जी, उधर से फिर गाँव ना। आपके शौहर ऑलरेडी मैरिड है? जी मैरिड है। अच्छा, पहले शादी की हुई थी? हाँ जी, उनकी 2। उस शादी के मुतालिक आपको बताया था? हाँ जी, मुझे कि मेरी पता था आपको। उनमें से कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं। वो अपने मतलब में रहती हैं? मायके रहती हैं। हाँ जी। मिलते मिलाते थे उनको? हाँ जी, बेटियों को मिलते थे, खर्चा वर्चा देते थे? हाँ जी। लेकिन आपस में बनती नहीं थी तो इकट्ठे नहीं रहते थे? इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा, ओके, डन। ठीक है, आपको बताया कि मैं बेटियों को मिलने जा रहा हूँ। हाँ जी। फिर बेटियों को मिलके तो जहाँ हम गांव के हैं ना, वहाँ गांव गए हैं। गांव में मिलके वापसी पे आ रहे हैं तो ये हादसा हुआ। कितनी गोलियां मारी? 11 बुलेट।
11 मारी? हाँ जी, एक हाथ पे और बाकी सारी सीने पे 10। गाड़ी में बैठे हुए? गाड़ी में बैठे हुए। वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो रेंट की थी। रेंट की थी? क्योंकि 10-15 दिन के लिए आए हैं तो उन्होंने रेंट पे लिए थे 10-15 आपको इत्तला बेटा किसने दी थी घर पे कि ये काम हो गया बाहर? हम लोगों ने कॉल की है तो आगे से पुलिस वाले ने कॉल उठाई ना कि इनका तो मर्डर हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया इनका। फिर बस उसके बाद समझ ही नहीं आई। फिर भागे फौरन पीछे? हाँ जी। जाके क्या देखा? गाड़ी में और कौन कौन था? कोई भी नहीं, बस अकेले थे। अकेले थे? ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे? हाँ, ड्राइविंग सीट पे। बस कहानी खत्म हो गई? बस इससे आगे क्या हो सकता है। अपने भाई से मुलाकात हुई है आपकी? मेरी नहीं हुई, सब मुलाकात नहीं। मिलना चाहती हो? मैं कहती हूँ सारे पकड़े जाएं तो फिर मिलूंगी। सारे पकड़े जाएं फिर मिलोगी? हाँ जी, चारों के चार। सवाल करोगी? जाहिर है कि क्या इतना बड़ा कसूर था कि किसी के दिल में नहीं आया। पहले बेवा हुई, 24 साल बहुत छोटी उम्र है। 24 साल की उम्र में बेवा हो गई, अब 30 साल की उम्र में फिर से बेवा हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा, बहुत पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मैं बहुत परेशान हुई आपकी कहानी सुन के, आपकी मसाइल और जिस तरह। अब क्या सोचा है बेटा आगे? कुछ नहीं, 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारनी है और क्या करना है। 2 बेटे हैं, उनके साथ जिंदगी। एक ये बेटा जो अभी पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखा है? दाऊद। दाऊद इसके बाबा ने सोचा था? हाँ जी, इसके बाबा ने सोचा, उन्होंने रखा। आपका ख्याल रखते थे? रखते थे जी। कभी कहते थे कि ये लोग हमें बार बार कहते हैं कि मार देना है, मार देना है? कहते थे इतना आसान काम नहीं है किसी को मारना है, बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं कहते हैं। लेकिन ये है कि बकरूज़नी के साथ जो है दिल में रहम आ ही जाता है।